में जाना है वहाँ पे। ये पकड़ना है। राफ्टिंग तो कल कर ली, अभी क्या कर रहे हैं? जिप लाइन करी है। नेक्स्ट कायाकिंग है। उसके बाद है हमारा बोटिंग, जकूजी एंड जकूजी। वी लैंडेड विद ఇంకా భయపెడతారేందా ఇక్కడికి వచ్చినాక అటు ఇట్లా అంటే. हंसते यहाँ पे पानी क्लियर है। मेरा हाइट कम करके मैं लॉन्ग दिए